oras tayo mananap po nga kakailian mga kako. Pagtoy manentoy pag-aya ni Rosemary Collier itileting nga programa at Temco Kooperatiba Sanggirken Namnama March 5, 2022 edition iti pag-aayat yung matngatan nga dengdengan nga ko radio program tayo iti co-op. So iti opening poster tayo po titupiko tayo iti leto nga rod nga weekend ket may panggap iti assemblies amok nga adto iti mangar ti lapayag na agapunta ti Duma tino assemblies ko na tayo General Assembly, Chapter Assembly, Representative Assembly ada kay batugan na ngamin kadagiti miyembros kada Duma data isu ti padaanan da iti tinawaan ngam saan nga DJ pala ti pagfokusan tayo kakailyan kadwa nga mangilawlawag tata may panggap iti chapter kan representative assembly dagiti officers kun na tayo iti kooperatiba iti top management Sir Benjamin Blaza Jr. iti Credit Department kastamatan ni Miss Holly Pearl Velasco iti membership. So kasakbayan nang intay pipinalawag pagkablaon tay paidak. Ladies first, Miss Pearl, good morning. Good morning, Ma'am Rose. Naimbangal daw tayo matami na po nga dumdum nagtatay ti dating programa at Temco Sanggirken Namnama. Sapay ko mata, datay amin ti nakaradkad nga pamagbagi ken nasaya at nga aldaw kada tayo. Okay, si Sir Benji. Nagasat nga oras tayo amin na po nga kamembran tad Temco nga sa mangsubsubaybay ti dating nga programa ti kooperatiba. Frequent guests natin sila. Actually ko ang course ko idanwar arigan nga punta iti kasansan iti pa nag-interact tayo iti dating nga programa. Kan nga pumat iti kaado dagiti questions from you members iso nga isuda iti adalata nga makadkadwa tayo. Very crucial kung na tayo dating nga roda tupiko tayo data nga punta after 2 years no nga saan tayo nga nakapagkandak iti assemblies adda DJ inruba tayo di nga magapu kada giti restrictions kas adula tamat dagiti antay lata nga natuloy katamok nga excited mata dagiti apo nga kamiyembron tayo nga mga mono niyan iti kasasaad ti kooperatiba personally when face to face. So kasakbayan na anya ba dati kaya tayo man nga lawlawagan ada ba nagbaliwan na? Ada ba iti nakaidumaan nan? Dahil iti panangkandak tayo tataka dagiti asambleya wano iti panagtataripnong dagiti amin nga miyembro iti kooperatiba. Tapno mapagsasaritaan dagiti amin nga concerns iti co-op. Mamuan tayo dati aging gana itong damadamdama. First question siguro ngayon tayo i-shoot out. Anya ka diti chapter assembly wano representative assembly iulit tayo manan apong ipalawag kadagiti kamiyembron tayo. Tapno iti kasta kat ipasagapsip kada kwada namin anon apong nga na-discuss da ito. Ikan anyat na kay dumaan dano adaman iti dahi nakasanayan mo no nakasigudan tayo nga General Assembly. So nakuha sa tingin so si Miss Pearl lang magpapaliwanag doon, Miss Pearl. Okay, Ma'am Rose. Iti kami nakainsigodan nga mapaspasamak ti kooperatiba tayo kadi bagbaga tayo nga General Assembly, Ma'am Rose. Kadi General Assembly dagiti umat-attend iti DJ General Assembly ket amin nga imiyembro dagiti kooperatiba ti intero amin nga branches. Ket gapon ta umadumeten iti miyembros tayon, umadumeten iti branches tayon. So nga nabaliwan na amendaran iti bylaws iti kooperatiba tayo ket iti nagbalin nga representative assembly di General Assembly. Okay. Kaya nasaon no representative assembly dagiti laangan representatives wenno delegado kadagiti branches iti mabalin nga umaten iti dayjay nga assembleya. So, sakbay tayo nga makapag-representative assembly, Ma'am Rose, ada jay maangangay nga chapter assembly nga ibagbaga tayo. So, DJ mapasamak to iti daytoy nga bulan, DJ chapter assembly, nga assembleya kadagiti amin nga branches iti Temco. So, ada ti assemblies tayo kadagiti amin na branches. So, numano amin nga branches tayo, Ma'am Rose, kasi mati kaado ti chapter assemblies tayo. Ayun. So, DJ chapter assemblies, Ma'am Rose, ti umaten DJ DJ members in good standing. Regular member in good standing iti DJ nga chapter wano DJ nga branch. Kat iti DJ nga chapter assembly tayo, Ma'am Rose, kasla basit nga
nga panagumong dagiti miyembros nga DJ met lang nga may baskag dagiti amin nga nagapuanan iti kooperatiba ken DJ branch da mismo. Okay. All right. So since it is amended, it was amended na ikabil ije bylaws data niya. Yes, Ma'am Rose. At damat legal basis na DJ from Yes. the CDA. Yeah, ada JNT 9520. Kin-approve ti ko Code. data ti General Assembly mat lang. Inapproveran da. Inapproveran ti Representative Okay. Assembly. So sa mga nagtatanong, kada giti agsalsaludsod no apay nga handa nga mairamraman, ay refresh tayo apo DJ information. May panggap iti DJ no siya sino dadagiti talaga nga mapanta. Dada nga min dagi statements nga sweeping statements nga kung nanda pilpilyan dan samot ay banda. Apay ket miyembro akmat. Okay. So Ma'am Rosta ko, the criteria na, since ti rason gabi no, apay nga nag-shift tayo ti Representative Assembly, na yunak lang ginaibaga ni Ma'am Pearl tatay. Go ahead, sir. Ti kinaduti kami nga memberso na po, umabot tayo yung tinasurok nga 40,000, ti amin nga branches ti adtem ko, kat hantay kaya nga i-meeting amin data nga kadakkel ti kaado ti tao. So nga nag-shift tayo ti chapter assembly, per branch ti pinag-assembly, tapno may ka namin ti chance samot no qualify ka no pasok ka ti criteria makapan ka magipag chapter assembly ket DJ itong mapili mo't digiti mga representative data nga chapter ta representative solangan iti mapanijay representative assembly tapno dagi ito langan delegates ti mapanian ti representative assembly. This is putting emphasis on the duties and responsibilities la tati may nga miyembro. So ibig sabihin no ang kang napili ha mo inubra DJ pagrebengam kas may nga miyembro iti kooperatiba no saan ka nga naikonsideran nga migs kasi Sir Jun. Bale, ang daming criteria na base pot lang yan ti ko yan ti 9520 legal basis tinga ko natayo. Ta masapul ngamin nga ti ag-qualify nga maki-join iti chapter assembly kat member in good standing. So sublianan tayo na niya ti pagrebengan Okay. o responsibilidad ti may nga member. Number 1, syempre jay panagitod tayo ti share capital nga binulan. May kadwa, yan ti panagbayadan iti obligasyon tayo no nakautang tayo. Kaniti may katlo, kat di pinagpartisipar tayo iti aktibidades ti kooperatiba. Adagay mo ti basic nga kwa nga responsibilidad da nga masapol nga comply da tapno makunada nga member in good standing or MIGS. Okay. To follow through on that, dagiti nga dagiti attendees iti nga dagiti maarami to nga chapter assemblies na generate sir niya from anya ti time frame na. Ay Ma'am Pearl. Bale nag-cut off tayo Ma'am Rose ti December 31, 2021. Okay, so dagiti attendees tayo, MIGS, ijay tinagsardangan ti ang tawag dito, yun yung cut off. Yun yung cut off, yes. Okay. So ano, pimaspas ka lang, si Maranta ka lang nagbalin nga nangarami ti responsibilidad mo manipod Enero to present, hindi counted yon. Dapat nagijay the performance mo as a member from January 1 to December 2021 isuday jay ti nagbasaran ti panaka pilim kas MIGS as per your branches branch nga nakaikap na-generate tayo Ma'am Pearl niya. Yes, ma'am. Ada kadagiti branches tayon dagiti listaan iti member in good standing. Okay. Mabalin dalata nga mapan kitaan diyan ti branches tayo, ma'am. No, Okay. ada dagiti naganda dijay. To further inform dagiti members nga napili ka sa MIGS, anya ti action dagiti branches, anya ti instructions from the top management kadagiti branches tapno ma-make sure tayo matanga nga mapakaamuan amin nga MIGS kan maala tayong to di quorum mat iji assembly ti chapters. May isang amin nga requirements sakbay tayo nga makakandak iti may isang assembly uno pa nagtitipon kat dapat adda ti surat Yes sir. notice of meeting nga aramidan ti kooperatiba kat ipadala na or idano na yan ti mismo yan ti member nga aga-tender. So kaya nasa una po no nakawat ka ti surat you are one of the MIGS. Kat no ang ka nakawat ti surat kat siguro hang ka nga MIGS ngam no kaya't mo latamat nga mamuan no apay mabalin kang mapan pumasyar di opisina ta makitam kasi adda DJ ti listaan nagiti na generate tayo nga member in good standing. Okay, no awan tinaawat mo nga surat kat kahit mo tito mapon no mapamukitaon sir. Ijo yan ti branch. When Ma'am Ross, i-verify mo di branch ta
siguro damo tiyempo nga hanga dumanon di surat puno Yes. tirigat na no impaw itda uno imbati da ket awan ka ket hanga naitong balkanyam dagiti tendencies na gamin nga hamon awat ngam old no daduma damot lang nagan mo as migs so ngag-verify ka mo muna di opisina tapnohan ka ang agdirekta nga mapan tumaki attendar sayang gamin ket naikawa ka nga napan awan tinagan Awan mo nagan mo. And we will not allow allow. Dagi jay awan ijay listaan nga umatender. Medyo harsh pero that's the reality of assemblies ti chapters kan representative assemblies tatan. Wen Ma'am Ros. Sa isuda nga minti paggapuan to ti delegate nga mapili, mabutusan nga umatender to ti representative assembly. So kaya nasa uwan may represent mo di chapter mo at dapat may sakamat ka Member in good member in standing. good standing. Yun. Dapat alam mo. Dapat alam mo yung responsibilidad mo. Okay. Ang subsublita ito. Iwan natin tong question na to tapos ag-break tayo pa niya. Anya dati ubraan. Amok nga napadasan dagiti daduman. Ngam usually anya ba ti mapasamak iti General Assembly. Anya dagiti activities nga dapat nga adda di jay. Dagi jay makuna nga mix. Nairuangan tatay ni Sir Benji. Full support, full explanation tayo. Ging ganito maramdama after the break. Ikaw ba ay laging nanghina? Sumasakit ang ulo, hindi nakakapupo, namamanas ang paa, sumasakit ang buong katawan. Narito na ang Tibicus. Ang Tibicus ay probiotics na nakakatulong para mabalanse ang unfriendly at opportunistic bacteria sa loob ng tiyan upang makatulong sa inyong digestive tract at sa buong katawan upang sa gayon maging maganda ang kutis, maliwanag ang paningin at maayos ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Ako po si Marlene Heron, taga-Barangay 14, Lawag City. Dati, pabalik-balik kami sa hospital dahil sa sakit ng asawa ko na kidney stage 3. Ilang doktor na ang napuntahan namin pero wala pa rin pagbabago until narinig ko sa radio at sinubukan namin uminom ng Tibicus at malaking pasasalamat ko dahil gumaling ang asawa ko. At dati mataba ako, ngayon umayat. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Ako si Melonia de los Santos, nakatira sa Barangay 12, Bacara. Dati na ako'y may nararamdaman sakit sa sikmura, parang laging butas. Tapos ang mata ko lumuluha. Sa paggamit ko ng Tibicus, nawala lahat yon at naging malinaw pa ang aking paningin. Tapos yung sikmura ko, kahit na anong kainin ko na ngayon na maaasim, nakakain ko na. Doon ko napapatunayan na ang Tibicus talagang maganda. Okay. Iti pa nagsubli tayo po, imbati tayo dito sa lutsod. Anya ba ti mapasamak iti chapter assembly? Ano bang gagawin doon? Napay nga masapul nga mapan ijay dagiti migs. Anya ti anong nga Ma'am Pearl? Ma'am Rose, kas na ibagak tatay Jay mo na nga panangi-explain kon, DJ ti chapter assembly nga min Ma'am Rose kat, DJ pay nga ibaskag ti kooperatiba dagi Jay nagapuanan na ti onos iti makataon. Hala nga DJ buo nga operasyon ti kooperatiba no digat pati DJ branch da mismo no di chapter da. Kanayon na pay Ma'am Rose, yun ti chapter assembly nga min, ada ti election. Yun. Dijay maelekan dagijay delegates da, so hala nga basta nga mapili no sino dagijay no imaten ka dijayen ket delegate kan iti representative assembly. Dati election na lang DJ Ma'am Rose, so kaya nasa uwan dagijay member in good standing nga present iti data nga chapter assembly ket agelect da no sino dagijay delegates da nga mangirepresent ti chapter assembly da to the representative assembly. Kasi ada nga iti requirements na or required number na ti agbalin nga delegates iti maysa nga chapter Ma'am Rose. Okay. So masapol nga haan nga nasursurok ngam 10% kan hanmat nga nabababa ngam 1% iti total nga member in good standing iti maysa nga branch Okay. present. So ano talaga nga kita no maarisit mo to DJ yan. DJ to attend this the representative assembly ket talaga nga na Nasagatan. Nasagatan. Ti rason namat DJ tap no ma-manage tayo DJ kaado ti ko. Tumarip nung to. Okay, on the other hand, kadagiti non-migs,
Ito yung kalaksidan ng members dalatamat. Well, members dalatamat. Members dalatamat. So, anya mo ti mabalinda nga aramidan, if only to no anya dagi na pagsasaritaan di jay, what do they need to do? Tapno ti kastakot. Parte dalata, marik na dalata nga parte dati cooperative. Kaya dagi jay para kanyada, kasano dan tumat nga i-avail da kita. Ti nagduman na lang matapo ti member in good standing kan non-mix kat DJ voting right. Voting rights. Okay. When voting right Ito na- gamin. So, kaya nasa awan, nawan ti voting right mo, hangka maka-join ti assembly. Ngam other benefits and other privileges, ma-avail mo lat tamat. So, during that chapter assembly and representative assembly, niya dagi benefits mat nga maited to kay member kat maalant. Maited to mat lang kadagiti non-mix nga member. Ngam saan din apo nga DJ assembly ati pakalaan daga putan Yes. damot nga makapan. Maaladan to apo yan ti respective branches nga nakay kamanganda. Okay. So ti challenge a kanya daket simpain da DJ transactions dati ko o surutin da no niya ti paganungan da tapno ag qualified dan tumat nga agbaling nga mix into no sumuno nga The next. representative assembly or chapter assembly. Okay, since na-mention mo, Sir Benji, na voting rights lang naman ang difference ng MIGS and non-MIGS. Pero kaya't ng mga makita na dyan proceedings, awan ba, is there an option nga mabalin nga mabuya dalata o no? Although handa nga mapan, kan handa mo't nga magbutos, is there a way to nga tamot nga mabuya da? Wano makaparty sa perda in a way nga uli handa nga agbutos kat makita dala ang no kasano ti uros sa ti proceedings? Meron ba tayo mga ganon, sir, ma'am? So far, awan pa yung na pinal, tati napagpapatangan lang kami ngayon approve ti management and the board. Kat awan ngamin ti proxy apo. Bawal ti proxy, dapat ni membro nga talaga ti makita buno. Okay. Kat DJ question mo Ma'am Ros, no, kahit namat nga makita di proceeding, siguro, i-discuss to ti management kitaan tayo no da posibilidad na nga mabalinte nga mga rami diti pakaisharean na nga virtual. Ayun. Meron na kayong sagot doon na kasi dadatamot na gigi ka ure pay kayat da kumakan ure pay no mix da gamin handa mo lat nga makatabuno paki-emphasize nga yung no proxy sir nga parte tapno nalaklak na maawatan Well, Ma'am Ros, ta Yes. iti kalkalabos gamin nga assembly tayo iti representative assembly at dalat tama dagiti na ikawa nga umay makitabuno nga aday representa hanin na po nga mapalabusan ita gaputa sursurutan ti gamin ang konsepto nga talaga ti representative assembly. Yes. So no representative assembly member ka nga talaga, you are not represented by another person. Kasi ka nga rod ti representative Okay. from your chapter. So, ang mapalubusan tatan kat na danto may kawa apo kat pasensya. So, nga rod nga dati programa ti radyo ken adamot ti info dissemination iti branches Yes. tayo nga mangipakpakawat nga hanen nga mabalin apo ti proxy into no ag representative assembly tayo ken chapter assembly. Iyon. Dahil nga minti may isa siguro nga mangtikaw. Since kung na tayong representative assembly, mabarin nga i-represent mo ti anybody. Ay, iklaro natin ha. Masapol nga dumalan iti chapter assembly dagiti attendees iti representative assembly. Kan masapol Ma'am Rose nga elected da as delegate of the chapter. Ayun. Gusto DJ Ma'am Rosta Elected as Elected delegates. as delegates. kasi haan amin nga ag-join iti chapter assembly ket maka attendar to yan ti representative assembly. Tadji ko na ni Ma'am Pearl tatay not more than 10% but Yes. not less than 1% of the total mix of the chapter. So no ado ngem 10% iti nag-attendar yan ti Yun. chapter assembly malimit apo 10% lang ti maala kat di sobra na so dati hanga maka-join. So nga addan to apo election or pinagbutusan no sino dagiti agbaling nga delegates to the representative assembly. Ngem no ti nag-join ket eksakto nga 10% yan ti mix or nabababa automatic apo nga mapandamin. Ayun. Kasla ko mawan ti botosen nya. Okay. Nag-qualify da amin ta mamit tayo mat da quota. Ngam no si Mobra so dayjay at dati Agpa-elect matrim tayo. down. Nagpa-elect tayo may cut di duma.
And anyway, it's the consensus of the body to mat gapunta isuda mo timang designar kada gayjay to agbaling representatives da. EJ to chapter. So you are in for a very tedious work next week. Kaya eto na, punta na tayo sa schedules, no? Adan na po dagiti schedules nga simpa dagiti kakadwa tayo ket denggan tayo no anya ti schedule yo apo. Nasa yes, Ma'am Pearl. Rose, dapat yung tinayon ko. Go ahead. Kalaksidan na namin JNT maelekan nga delegates. Kada DJ maelekan nga nga delegates, Ma'am Rose, DJ mat lang iti pangalaan dati i-nominate da ngagbalin nga chapter officer da. Ayun, yun pala yun. Palaglagi pag adatalo. Sa dati kurang na. So nga sa DGT 9 adama lang iti lead officers kanata, Ma'am Rose. Adama lang iti lead officers ti kada chapter. So DJ maelekanda nga delegates, DJ ti pagpilian da no sino mat iti elekanda ngagbalin nga lead officers da kadagiti ti chapters da. Kadagiti nga lead officers iso da ti pagpilian to iti representative assembly iti agbalin nga board of directors iti kooperatiba tayo nga buo. Yun. Okay, so dagiti election nga dagiti kat ko very crucial nasa election season tayo, so unahan tayo pwede kooperatiba uri kat mayon to pala data, so ang di election ti ko election nga pang co-op urnusan tayo at least kat amuyon no nya dagiti expected nga activities. Okay, punta na tayo sa schedule, Sir Benj. Bali ti schedule tayo apo kat kwa umuna iti branches tayo ti Ruwarte probinsya. So no March 7 DJ Ordaneta ken Cabanatuan bali ag-join da apo ta kabarbaro pa lang aming nga branch data Cabanatuan. March 8 di tumat San Carlos City Pangasinan. March 9 di Manawag. Ken iti March 11 Baguio branch ken La Trinidad branch agkadwada dagita. Into no March 12 San Fernando branch mat. Ket iti sumunon tong lawas agsubli tayo ditoy Abra ket ti March 14 ket Gibilya Viciosa branch, March 15 sa Lapadan branch, March 16 Lagangilang branch, March 18 dito mat Manabo ket iti maudi apo ket into no March 26 iti Bangged branch nga main branch tayo. Maki-join to mat dita iti Peñarubia branch ken IFS branch tayo. Yun. Okay, so data po ti schedule, feel free po nga mangkita iti Facebook page iti ADTEMCO, Abra Diocesan Teachers and Employees Multipurpose Cooperative. Ang haba kasi page. Ada jay kan i-share to matami nagiti co-op branches tayo kan amin nga entities, amin nga empleados mabalin yung latamat apong i-share para kadagiti for the members' sake, no? Okay, so nangagan tayo apo antes nga dapay damat amono antes nga pumakada tayo na adan to dagiti questions yo. Feel free lata nga i-send iti messenger tayo wano iti linya tayo mat 0936-901-0198 para kadagiti adati kayat na nga isaludsod tayo damag tayo to iti top management tayo no nya dagita nga concerns yo wano kadagiti masiknan nga tattao. Okay, so antayo nga baybayagan na po. Thank you very much kadagiti guests tayo ni Ma'am Pearl, ni Sir Benji, ang kayong mamuma sir tulungan daklat tamag nga mga lawlawa kadagiti members. Marami silang questions, so ibig sabihin nun pinag-iisipan nila kung anong naririnig, kung anong nakikita. So nga sa lutsod da. Ay, pumakan natin pag-aya ni Rosemary Colio po, kasakbayan na pag-aya, huwag niyong kalimutan, 110 110 sa balota. Co-op Natco Party List app. Thank you very much. Pumakan natin pag-aya ni Rosemary Colio na imbag ng oras yun.